राधे 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 बोली रसना राधे राधे रसना राधे राधे वृंदावन में धाम में श्यामकुंड में ওমা সবাইকে বলতে বলেছি সবাই হাত তুলবে এভাবে হাত তুলতে হবে আপনাদের ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না আপনাদের এবং পিছনে যে সমস্ত বাবারা বসে আছে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই কারণে জানাচ্ছি একই তো গরম পড়েছে তারপরে রোদের যে তাপ আর প্যান্ডেল তো আমার মাথার উপরে আছে আপনাদের মাথার উপরে গরমের মধ্যে যে আপনারা বসে এইভাবে এর জন্য ধন্যবাদ জানাই ধৈর্য নিয়ে রাখতে ধৈর্য এখানে বসেছেন সবাই সবাই মিলে ফুলতলি দিতে বলুন হাত তুলেছি এবার কি করবে এবার বলতে হবে আমি বেকার না হয় তাহলে बोलो राधा में ब्रजधाम में श्यामी कुंड में राधा मदन कुंड में अग्नि कुंड में ब्रह्मा कुंड में केशी धाम में वंशी वट में कमल वन में धन्य वन में निधुवन में मधुवन में राधे 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 बोली रसना राधे 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 बोली मेरी रसना राधे राधे रसना राधे राधे हो राधे राधे श्यामा प्यारी मुकुंद प्यारी गिरिधारी प्यारी सखा प्यारी सखी प्यारी मेरी प्यारी अमृत प्यारी केत को प्यारी प्यारी राधे प्यारी राधे प्यारी राधे 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 बोली मेरी रसना राधे 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 राधे